अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पहले हम जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको सुन लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं जब करम होता है हालात बदल जाते हैं जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि कोरस इफ़ेक्ट कैसे बनता है। कोरस इफ़ेक्ट बनाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। मैं तीनों ऑप्शंस आपको बताऊंगा, तो आपने बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी। और अगर आप अपनी नात घर पर रिकॉर्ड करके ख़ुद एडिट करने के शौकीन हैं, आप इतना बजट नहीं रखते कि जाकर स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड करवाएं, तो आप मेरे ट्यूटोरियल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपको अच्छा सिखा सकूं। अगर आपको कोई और चीज़ सीखनी है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्लगइन चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। FL Studio 20 के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको क्यूबेस भी सिखाऊंगा और हो सका तो लॉजिक प्रो भी इंशाल्लाह। तो आइए चलिए बात करते हैं कि कोरस ये कैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले मैंने ये ऊपर वाली ऑडियो रिकॉर्ड की, आप सुन सकते हैं, ये सिंपल है। जब करम होता है हालात बदल जा। मैंने ऑडियो प्रोसेसिंग नहीं की, जस्ट डिले लगाया हुआ है, ना कोई रिवर्ब लगाया है और ना ही और इफ़ेक्ट्स लगाए हैं, सिर्फ डिले लगाया हुआ है। और नेक्स्ट मैंने फिर एक ऑडियो रिकॉर्ड की इसी के साथ। जब करम होता है हालात इसी के साथ मैंने पूरे 8 ट्रैक ऑडियो को रिकॉर्ड किए। शुरू से आप सुन रहे होंगे कि वो एक सादा वोकल चल रही है, उसके बाद ही कोरस स्टार्ट होता है। ऐसे ही आपको करना है, पहले सिंपल एक रिकॉर्डिंग कर लेनी है और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है आपने। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मेरी पहली वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि कोरस इफ़ेक्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपको पूरा FL स्टूडियो चलाना सीखना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही मैंने बता रहा था मैं आपको कि ऐसे ही मैंने 8 ट्रैक रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद मैंने उनकी सेटिंग कर ली है, जैसे कि चैनल 3 में इंसर्ट मिक्सर के इंसर्ट 3 में मैंने उसे तकरीबन हिंट पैनल में देखिएगा मैंने उसको 50% लेफ़्ट में रखा है, ठीक है, और इसको मैंने 50% राइट में। फिर आगे चलते हैं, इसको भी मैंने लगभग 30% लेफ़्ट में और इसको भी उतना ही 30% राइट में रखा है। वोकल की ऑडियो को ऊपर नीचे करके मैंने रखा हुआ अपने हिसाब से, जितना मुझे उसके अंदर साउंड चाहिए था वोकल्स का। और लास्ट में जो वोकल्स थी दो, उनको मैंने बिल्कुल लेफ़्ट में कर दिया 100%, और एक को मैंने राइट में कर दिया, और उनकी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। तो ये मेरी मेन वोकल है। ये तो होगी पहली वे कि हम इस तरह रिकॉर्डिंग करके कैसे कोरस बनाएं। 8 कर लें, 16 कर लें, आप कोरस के ट्रैक उनमें रिकॉर्डिंग करके आप बना सकते हैं। एक ही रिकॉर्डिंग को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है। ये बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से। तो उसके बाद आप एक थर्ड पार्टी का प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं सारी ऑडियोज़ बंद कर देता हूँ। इसको मैं तकरीबन रख रहा हूँ 80%। करम होता है हालात ये सिंपल है, तो इस कोरस प्लगइन को जैसे मैं ऑन करूँगा तो आप देखेंगे क्या चेंज आता है। करम होता है हालात जाते हैं जब करम होता है हालात
بدل جاتے ہیں. تو یہ اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آئزوٹوپ کا یہ ووکل ڈبلر آپ پرچیز کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں میں کہ فروٹی کورس کیسے استعمال کریں تو مجھے ضرور سجیسٹ کیجیے گا. میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا. تو اس کو میں ایک مرتبہ آف کر رہا ہوں. سمپل کورس مطلب کیسے کورس ایفیکٹ کیسے کریٹ کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہارمونی انجن. تو بیسیکلی یہ ہارمونیز بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن نعت پروڈکشن میں اسے کورس ایفیکٹ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک تھرڈ پارٹی پلگن ہے, لوڈ نہیں ہوا صحیح سے. اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیسے کورس بنا سکتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے. تو اس کو ہم تقریباً -3 پر سیٹ کر دیں گے. حالات بدل جاتے. تو اس طرح کہ آپ کو اگر اپنی کورس میں آواز رکھنی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. تو میں چینج کرتا ہوں. تو اس آڈیو کو میں پلے کروں گا سولو میں. تو جب کرم ہوتا ہے حالات تو یہ تھوڑی سی بیبی وائس بن چکی ہے. اس کے بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں. بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے تو آپ نے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جب کرم ہوتا ہے حالات. تو یہ کافی بیس والی آڈیو نکل رہی ہے. بیسیکلی یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہارمونی انجن ہارمونیز بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس کو ہم کورس بنانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے اس کو سنیے, اپنی ووکلز پر اپلائی کیجیے. تو اس کے علاوہ بھی کافی طریقے ہیں کورس کو بنانے کے لیے. تو یہ ایک آپ کے لیے ڈیمو تھا, ڈیمو سمجھ لیجئے, جس میں میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے. اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. تو اس سے آپ کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور بہتر ٹیوٹوریل بنانے کی. تو آپ میری حوصلہ افزائی کیجیے. اور میں پھر سے دہرا رہا ہوں, اگر آپ کو نعت پروڈکشن کا کام سیکھنا ہے تو میرے چینل کو دوسرے دوستوں میں شیئر کیجیے, اور میری ویڈیوز کو دوسرے دوستوں میں شیئر کیجیے جو کہ اس طرح کے کام گھر پر کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کیا چیز استعمال کر کے گھر پر کیسے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, مائک کون سا لینا ہے. ان ساری باتوں کے متعلق ہم نیکسٹ ٹیوٹوریل میں بات کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اور اپنا ضرور خیال رکھیے گا. تو جاتے جاتے میں آپ کو یہ سیٹ کر کے سنا دیتا ہوں کہ یہ ہارمونی انجن کے ساتھ بھی وہ کورس بہت اچھا ایفیکٹ ساؤنڈ کرے گا جو ہم نے پہلے بنایا تھا. تو یہاں سے ہم سنتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا